মঙ্গলবার সকালে রানীগঞ্জ থানা এলাকার পাঞ্জাবি মোড় ফাঁড়ির অধীন টিবি হাসপাতাল এলাকায় অবস্থিত একটি মোটরসাইকেল শোরুমে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী গতরাতে অজ্ঞাত চোরেরা শোরুমের দরজা ভেঙে নগদ টাকা ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্র চুরি করে নিয়ে যায়। ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই স্থানীয় পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। তবে গতকালের শোরুমে চুরির বিষয়ে শোরুমের কর্মকর্তারা জানায় নগদ কিছু টাকা চুরি গিয়েছে এবং একটি লকার নিয়ে চম্পট দিয়েছে চোরের দল। পুলিশকে খবর দেওয়া হয়েছে। ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হয়েছে রানীগঞ্জ থানার পাঞ্জাবি মোড় ফাঁড়ির পুলিশ। ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে রানীগঞ্জ থানার পাঞ্জাবি মোড় फाड़ी पुलिस। रात में कुछ चोर घुस गए थे यहाँ पे, शटर तोड़ के यहाँ से ऊपर शोरूम में आ गए थे। बताया जा रहा है 2 चोर थे और सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास थोड़े बहुत। उन्होंने आके सीसीटीवी हमारा तोड़ दिया, कुछ कैश चोरी करके गए, माल का काफी नुकसान करा और कैमरा हमारा तोड़ के गए, लॉकर लेके गए। गार्ड मौजूद थे, गार्ड को बाहर से लॉक कर दिया था। बाद में देखा शायद पता हो वो आया होगा, एक बार देखा होगा तो आदमी वैसे बहुत लोग आते जाते रहते हैं, कभी ना कभी पता चला होगा। ये सब काम मोटा नहीं कर सकता। हाँ, बट आसपास में चोरियाँ हुई है अभी हाल में। कितने बजे हुई रात के लगभग 1:30-2 बजे। ये हीरो शोरूम है टीबी हॉस्पिटल के पास रानीगंज में। मेरा नाम शुभम सौ। রানীগঞ্জ থেকে সমীর বাদ্যকরের রিপোর্ট, নিউজ 85 বাংলা।